Siapa bilang gaji UMR nggak bisa nabung? Siapa bilang gaji UMR nggak bisa kaya? Semua dimulai dengan mengubah kebiasaan. Kita bakal kupas tuntas tips dan motivasi buat kamu yang pengen bangun kekayaan meski gaji pas-pasan. So, siap ubah hidupmu mulai sekarang. Disclaimer. Konten ini dibuat untuk tujuan edukasi dan hiburan saja. Bukan merupakan nasihat keuangan profesional. Sebagian dari kamu mungkin sudah banyak yang berhasil mencentang pencapaian yang ingin diraih tahun ini. Namun tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. So, kami mengerti kalau mungkin sebagian dari kalian, bijakers, belum bisa memenuhi pencapaiannya. Tapi, kalau sekarang kita mau pause dan kilas balik, mungkin kita bisa nemuin kebiasaan kecil yang ternyata bikin kita seret secara finansial. Review kebiasaan finansial. Mungkin kalian udah bosen dengernya, lagi-lagi diingetin soal kebiasaan ngopi dan nongkrong sama teman-teman, lagi-lagi bahas soal stop langganan aplikasi stream, lagi-lagi soal kebiasaan jajan. Tapi udah coba dipraktekin belum? Coba kita cek lagi. Apa aja pengeluaran yang bikin dompet berdarah tiap bulan? Percaya nggak percaya, sukses besar itu dimulai dari kebiasaan kecil yang kamu ubah hari ini. Sesuai dengan slogan Rupiah Bijak, semua dimulai dengan mengubah kebiasaan. Nggak percaya? Kalau begitu, simak penuturan, tips, dan motivasi berikut ini yang telah kami pilih spesial untuk bijakers dari orang-orang yang sudah berhasil mencentang sebagian besar list pencapaian finansial mereka. Inspirasi dari orang-orang sukses. Zaman sekarang semua hal dijual instan, cepat, tanpa proses. Semua hal sekarang dijual instan. Kenapa? Karena masyarakat maunya begitu. Tapi apakah works? Works buat short term. Long termnya Berantakan. mati. Simple. Kok lu mau kaya cepet? Beli deh. Misalnya kripto. Ya. Lu tahu gak sih kalau beli kripto tuh dulu zaman-zaman doge gitu ya? Lu Bisa tahu 10x, gak? 100x. Iya bisa kali 1000 duit lu. Oke deh, sekarang lu masukin kali 1000 duit lu keluarin. Terus lu mau ngapain? Lu ngerti cara atur duit lu yang udah dikali 1000 itu? Belum. Ilmu lu adalah ilmu waktu bisa ngatur duit itu belum naik 1000 kali. Begitu naik 1000 kali lu tarik, otak lu tadinya apa? Punya kemampuan belanja kali 1000 loh. Tapi lu gak punya kemampuan mengelola kali 1000. Ujung-ujungnya tanpa proses lu miskin lagi. Mari kita lebih bijak lagi melihat dan mereview apakah kebiasaan kita sejalan dengan mimpi dan visi kita. Apakah kebiasaan keuangan kita dapat mendukung atau malah membunuh mimpi kita? Praktek rumus finansial. Bingung mulai dari mana? Berikut grafik simpel dan penjelasan dari Luke Belmar, pendiri Capital Club, konten kreator, dan fitness expert. Dia mengilustrasikan bagaimana dia mengatur keuangannya yang gampang dipahami buat bantu kamu nabung meski gaji UMR. Now, let's talk about your expenses. Most people match their income with the level of expenses that they have, okay? Because they think that their income is linear, that they have to have a linear spend. And usually what people are trying to do is they're trying to showcase to the world their income level, right? So as your income grows, you want to portray that growth in a way that people validate you. This is normal behavior. Normal behavior, but it's not good behavior. Now, let's just say this is 100 grand. I'm gonna make this very simple. And I'm gonna teach you guys off of like real experience, right? So let's say this is 100 grand. When I was making 100K a year, many years ago, my rent was $200. My rent was $200. But the point is, my expenses were fairly correlated, and then as soon as I hit 100 grand, my expenses reduced drastically. Why? Because I realized that I couldn't always count on making more money, but I could count on maintaining the money that I was making, right? And then what I could do was limit my expenses. So what's the difference between this guy and the first guy? Is that as time goes on and your income increases and your expenses stay the same, now you have freedom. So this gap right here represents freedom. Your goal is to be doing two things simultaneously when you're getting rich. Two things. One,
is making sure that you're always on a steady uptrend. If you fall below, right? If you fall below, make sure that your expenses, right? We're going to do the red line, but I don't care. Make sure that your expenses give you enough wiggle room for risk. There is no shame living in a one-bedroom house as long as it's a good fucking work environment that's productive and helps you elevate. As long as your expenses are stable. The hardest thing to get rid of is expenses. That's why a lot of these celebrities, they go fucking broke. They go fucking broke. So even though this is common sense to a lot of people, you would be surprised that a lot of people do not apply this. The moment they get 100 racks, they spend 100 racks. They're poor. Instantly. Done. Bijakers, nggak peduli seberapa kecil gaji kamu, mimpi besar itu mungkin kok. Semua dimulai dari mengubah kebiasaan kecil hari ini. Apa kebiasaan buruk yang mau kamu ubah mulai 2025? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Jangan lupa subscribe channel Rupiah Bijak buat dapetin tips finansial seru lainnya. Like video ini dan share ke teman-teman kamu biar makin banyak orang yang terinspirasi untuk mulai bijak secara finansial.